nga atong madawat human sa pagkabanaw. Si Pablo iyang gitubag kini nga pangutana. 1. Iyang gikumparar ang atong lawas sama sa similya, liso. Kung imong itanom ang liso mga kaigsunan, muturok ka nga liso. Pagkaturok niya ng mga kaigsunan ang liso na matay, pero naay bagong niturok gikan sa liso. Namatay ang liso, pero naay niturok. Og ang niturok dili na liso, mga kaigsunan. Ingon ini ang simple kaayo nga example ni Apostol Pablo. Ang sunod ni Apostol Pablo, mga mananap. Nakadaiya ang ilang mga lawas. Sa maong pagkaagi, ang atong bagong lawas, atong igasulob, nga muhaom na alang sa langit nung nga pagkinabuhi, sa diya kaya kita dadon sa imaya sa atong Ginoo. Bago ng atong lawas. Ikatulo, si Pablo nagaingon nga kinahanglan gayon nga kita mo bakod gikan sa patay. Ikaapat, ugon niya inigbakod nato gikan sa pagkabanhaw ang atong lawas, hilabihan katahom, very beautiful bodies. Tawag ni Apostol Pablo nga ang atong lawas nga mapagkabanhaw, hilabayang katahom, mga kaigsunan. Kumpara ni Pablo ang atong lawas karon sa atong pagkabanhaw, kaya ang atong lawas karon madunot man. Daghang balatian tungod sa sala. Apang kumabanhaw kita ang atong lawas bag-o na, muhaom na sa mga kwalifikasyon sa bagong langit o bagong yuta. O kining lawas nga banhawon nga atong gisulob, dili na kini mamatay. Aduna na kini gahom, mga kaigsunan, ug puno sa pagka-espirituhanon ang lawas. Unang Korinto 15:40-44. Ang atong bagong lawas dili na sama sa atong lawas karon. Mao gyud na ang gipasantop ni Apostol Pablo. Kay si Hesus magailis sa mga masakiton nga lawas nga niya pa kita sa yuta. Himuon kita nga maligo og matahom. Tahom sama sa lawas ni Hesus didto sa langit. Apan, painumdum Apostol Pablo, pagkabanaw nato, natay physical o literal nga lawas. Physical o literal nga lawas. Wa na'y kamatayon, wa na'y balatian. Ang unang Korinto 15:50 na gayon din, kining huyang nato nga lawas, dili ni makaadtog langit, nga makiguban sa ginaran sa Dios. Busa kining lawas nga mamatay, dili kini magapadayon sa hangtod sa kantoran mo nang ilisan kini mga kaigsunan. Nagpakita ngayon kabanaw nato may literal nato nga lawas. Physical, kompleto yun. Apan ang kalayaan, dili na siya mamatay. Hinlo na kita gikan sa atong sala. Unya mga kaigsunan, mutakdo na ta, muhaom na ta sa panginahanglan sa langit nga diin magapuyo ang mga nangabanhaw nga mga matarong. Sa unang Korinto 15:50 na gayon sa Apostol Pablo nga kining atong natural nga lawas gitawag kining flesh and blood. Unod og bukog, unod og dugo. Mao ni ang literal nga pagtawag. Busa mga kaigsunan, makapili ta kung magpakasala ba ta nga magkinabuhi sa unod og dugo, nagpasabot nga kita magkasala, o sa may tabo, mga kaigsunan. Kung kita magpabili na sa lawas nga madunoton, walay pulos. Ang unang Korinto 15:4 nagingon, may tabo na ang nasulat. Nga ang Diyos nagbadaogon batok sa kamatayon. Kaya nang gilaglag sa kinatibukan ang kamatayon.
ang atong lawas pag-ilisa na sa lawas nga dili mamatay. So silang kapag pamilok, pagbalik ni Isus pagkabanaw, totally change ang atong lawas gikan sa himala ka madunot nga lawas nga to sa dili na madunot. Sa unang Korinto 15:52 nagingon, in a very short time, no longer than it takes for an eye to close and open. Tanaw ra, sa gamay lang nga panahon, kalit lang nga pag pilok nimo, pag sira nimo sa imong mga mata, o pag-abli nimo, mas dali ang pagkaili sa atong paglawas. Mao nang sa usa ka pagpamilok, di gani moabot sa kapamilok na ilisa ng atong lawas, mga kaigsunan. Banhaw na ta. Mao nga si Ellen G. White nagingon, mauyog ang kalibutan, maingon ang Dios nagsulti sa iyang mga katawhan. Sila nga nahikatulog sa ilang mga lubnganan. Og si Hesus magasugo nining patay nga mga batarong sa pagbakod. Diha ang mga patay mamakod. Mugula gikan sila sa lubnganan sa matahong nga lawas sa wala na'y katapusan, immortal body. Og sila magaingon, amo nang nadaog na namo ang pakig-away batok sa kamatayon og sa lubnganan. Kamatayon dili na ikaw magmadaogon. Kamatayon wala na kagahom nga magadagmal kanamo. Gunya ang mga buhi nga mga balaan nga naabtas pagbalik sa atong Ginoo. Og ang mga balaan nga nagabanhaw, magasinggit sila dungan sa kalipay o paghimaya sa atong Diyos. Nagparang si Ellen G. White sa History Redemption, pages 411 and 412. Ugon niya ang mga buhi ng mga balaan, pagasakgaon ngadto sa kalangitan, kauban sa mga balaan nga gibanhaw gikan sa mga patay. Og sila mo tagbo sa atong Ginoo didto sa kawanangan. O kini nga ilang panagkatagbo, ilabayan katahom. Kayang kamatayon, nagasiparar na sa mga managhigala. Karon ang managhigala, nagkausa na. Ang kamatayon, nagasiparar sa pamilya, o karon sa pagkabanaw, nag-usa na ang pamilya. Wala na'y magabulag kanato hangtod sa kanturan. Karon mo adto na ta sa pagsumada na, mga kaigsoon. Kutlo-kutlo. Sa unang Korinto kapitulo 15, si Pablo nagpasalig kanato nga ang pagkabanaw tinuod yun na siya nga pagtulunan. Gani mga kaigsunan, nag-iwan siya tinuod tungod kay pagkabanaw ni Hesus, sila ba kadaghang mga tao nga nakakita ni Hesus. Mga apostoles nakakita, mga sumusunod nakakita nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Busa kining doktrina sa pagkabanhaw, importante alang kanato. Kay kung wala mabanhaw si Hesus, nan siya usa ka impostor. Naglimbong siya kanato. O atong pagto, walay pulos. Kaya nagsaad man siyang babanaw, niya wala siya babanaw, na makak siya, impostor siya, nagpakaroning nun. Apan din ni ining baok pagkabanhaw, dili ni mahitabo karon. Dili kay pagkamatay sa tao, may nga nita, gidala na to, ano siya skiliran sa atong Ginoo. No, wala pa. Naapa siya sa lubnganan. Tanang patay naa sa lubnganan. Bisag unsa kabalaan mga kaigsuonan. Inahan ni Jesus nga si Mary, namatay man to, wala may record nga siya nabanaw. Nganong dugangan man ginato nga nabanaw si Mary. Buutan nga inahan, pero wala record nga nabanaw. Mga apostoles, si Apostol Pedro, namatay.
O gulay record sa Biblia nga siya nabanhaw, mga kaigsunan. Di nato dugangan ang Biblia. Kaya tao nga mamatay, mga kaigsunan, nasa lubnganan, magulat na sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Ug ang unang banhawon ang taong mga matarong. Ulahi, ang tao nga dautan mabanhaw. Ug atong lawas, mailisan sa dili na mamatay, wanay balatian ug wanay kasakit. Sa paatong pagkabanaw, akong balikon, emphasize ko na to. Natay literal nga lawas, kamot, tiil, matatanan, kumpleto, mga kaigsunan. Ano ang logic, mga kaigsunan? Ngano nga natay literal nga lawas, pagkabanaw, ngadto sa eternidad? 1. Sa bagong Jerusalem, dunay tubig sa kinabuhi nga nagaagos gikan sa trono sa atong Ginoo. Tubig sa kinabuhi. Nagpasabot. Ngang mga linuwas magainom na nga tubig. Aron nga siya kanunay mga kaigsunan ang kinabuhi nga walay kamatayon. Sunod. Sa daplin sa suba, sa tubig sa kinabuhi, adunay kahoy sa kinabuhi nga 12 ka prutas ang klase nga bunga matag bulan. O ang iyang dahon tambal sa kanasuran. Pag-ingon nga kahoy sa kinabuhi, nagpasabot nga kita mukaon ta sa kahoy sa kinabuhi. Physical yun nga lawas, mga kaigsunan. Gani, mga kaigsunan, adunay mga pangagpas sa mga theologian, ilang pangagpas. Nga basin mao ni ang katarungan. Ngano nga diri sa bagong yuta, ngano man gyud nga kada adlaw ipapahulay, maadto man kita sa atubangan sa atong Ginoo. Sa iyang trono, asa man trono, bagong Jerusalem. Mga tumanta. Ayaw na mong kalibog o sao na to. Wala aeroplano ay, wala. Ano ba yung tagahong gihatag sa Ginoo? Magtagbo. O mato pa sa mga theologian, tingali. Kada adlaw papahulay. Muadto ta dito, kay mo inumta sa tubig sa kinabuhi o mukaon ta sa prutas sa kinabuhi. Aron ang atong kinabuhi nga walay pagkamatay, mo ni ang source sa atong kinabuhi. Pangagpas lang na. Okay? Ikada, sunod nga logic, mga kaigsoon, ha? Sunod nga logic. Aniya? Sa bagong yuta, direnet sa bagong yuta, Isaiah 65:21. Og sila magabalay, tukod og balay. Og sila ang mupuyo, sa ilang gitukod. Og sila magtanom sa kaparasan. Og magakaon sa bunga nini. Physical ang atong lawas. Dili espiritu nga mag-anod-anod sa panganod. Mukaon ni mo inom. Sama karon. Ang kalayaan lang, dili na kita mamatay. Tanaw ra igsoon. So ang atong lawas nga physical di na mamatay. Ilisan kini sa dili na madunot sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa adlaw sa pagkabanhaw, maadto na tas pagtapos, mga kaigsuonan, timan ininyo ni. Importante kaayo ni nga mga highlights. Ako lang nang gidugang. Sa adlaw sa pagkabanhaw, ang ilisan sa atong Ginoo ang atong lawas. Ilisan kining himalatyon ngadto sa dili na mamatay na lawas. Apan, ang atong dautan nga batasan dili nating ilis sa pagbalik sa atong Ginoo. Basahon nato ang practical application. Amin niyo, walay pulos ang atong lison kung wala tayo practical application. Naging si Ellen G. White, sige ni Sos, dili na mag-ilis sa atong batasan sa iyang pag-anhi. Kaya ang buhat sa kausaban sa atong batasan, himuon karon. Kanus mag-ilis sa lawas nga dili mamatay, ikaduhang pagbalik ni Kristo.
Kano sa mag-ilis sa daotan nga batasan? Karon. Karon mga kaigsunan. Dili si Ginoos mo ilis sa atong daotang batasan. Kita ang muilis sa atong daotang batasan, pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Akong balikon mga kaigsunan. Kay walay pulos ang atong pagpaabot sa ikadawang pagbalik ni Ginoos. Naghinam-hinam na tang atong lawas mailisan. Salamat Ginoo nga pagbanhaw nako, wala na ko'y arthritis. Salamat Ginoo nga wala na ko'y kidney problem. Salamat Ginoo nga ako wala na ko'y cancer. Salamat Ginoo. Salamat. Yes, that is true. Panigsoon ang pag-ailisan na ato sa pagbalik ni Jesus kining atong lawas nga madunot. Pagbalik ni Jesus ang atong daotang batasan dili na nailisan. Kung namatay tang daotang batasan, banhawon ta sa ikadawang pagkabanhaw, daotan gihapon tag batasan. Timanin ninyo. Kamong dili makapasaylo sa mga tao nga inyong gidumtan adto mo makaambit sa ikaduhang pagkabanhaw ninyo madinumtanon gihapon mo. Ang tao nga namatay, nga nausab ang batasan, pagkabanhaw niya, katong batasan, mo'y madala niya paingon sa langit. Ang iyang batasan sa pagkamaluluyon, pagkamatinabangon, o iyang batasan sa mapinasayloon, katuyang balunon mga kaigsunan. Kung balikon, practical application. Ellen G. White state, 13 manuscript record, number 82. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done, kamoy sumpay, must be done now. Mga kaigsunan, sa inyong Sabbath School classes, please ayog kalimtin ninyo kining quotation. Screenshot mga kaigsunan, screenshot ninyo. Aron di ninyo na malimtan. Kaya dili maayo nga tapusan na nisyo nga dili ninyo na mahimong konklusyon. Kay makasusubo. Nagpaabot nga pagbalik ni Jesus, ilisan ang atong lawas. Abi man nato nga has ang atong batasan, ilisan no. Ang ting-ilis sa atong lawas nga masakiton, madunot, mamatay, ilisan sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Hapan ang atong daotang batasan, ilisan nato karon. Ayaw na ninyo paugmay karon mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan. Kay matod pas kanta nga non-religious nga luwiton. It's now or never, mga kaigsunan. Tomorrow might be too late. Ugma-ugma. Kinabuhi nato, di nato may baluan. Kalit lang tayo soon. Mawala ng kalibutan na unya madinumtanon ta. Unya nakasalata. Pagkabanaw nato, mo'y atong mabanhawan katong batasan. Nga kaigsunan, hinuktukan nato niyo sa mga Diyo. Ako ning gidugay-dugay aron inyong mapicturan kini nga quotation. Manginaot kong na kini nidulot sa inyong kasing-kasing. Pagkasayang ang atong pagpaabot nga atong lawas mailisan sa dili madunuton. Sigurado naman yun nga pagbalik ni Jesus, kini atong lawas nga masakiton. Ilisa na yun sa wala na ibalatian. Wala na. Pero John, Jesus does not change the character at his coming. Because the work of transformation must be done now. Now and now and now, mga kaigsunan. Magabutalas pagtapos. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit.
Salamat sa pagkabanaw nga imong gisaad. Sigurado gyud nga dunay pagkabanaw ang among gipaabot. Nga kini nga pagkabanaw ang among lawas nga masakiton. Ang among lawas nga daghang mga balatian. Ang among lawas nga daghang mga kulang. Mailisa na gyud ni sa matahom nga lawas. Lawas nga wala na'y kamatayon. Lawas nga dili na madunot ug lawas nga wala na'y balatian. Ug salamat sa imong pagpahinumdom pinaagi sa imong magsusulat nga si Ellen G. White. Nga sa imong pagbalik dili na panahon sa pag-ilis sa among batasan. Kaya ang pag-ilis sa among batasan nga dili mayo karon. Karon ug karon magbadagayaon ang panalangin nga madawat sa matag usa nga naminaw. Nga bala ang Espiritu magahikap sa inyong mga kasing-kasing nga karon uban sa tabang sa gahom sa balang Espiritu mailisa na ang atong dautan nga batasan. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.